नमस्कार दर्शक बंधु मोर सम्बलपुरी न्यूज रो आपन को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची जीतू केएमबी चैनल रो आपण मैंने देखंतु यही धान मंडी खरीफ धान किनिबा पई देखंतु रजिस्ट्रेशन करिथिबे जो चासी भाई माने सेमनक लागि देखंतु यही नवेम्बर 1 तारिख रो संग्रह करिबा पई हे गलानी देखंतु खरीफ धान बिक्री केते दिन पर्यंत आपण बिकी पारिबे 31 मार्च 2026 खरीफ धान बिकिबा पई डेटटा सेते पर्यंत अछि। देखुथबे एही खरीफ धान किनिबा पई आपनको केते पर्यंत केते दिन टाइम अछि। आपनको पाखरे 5 मास टाइम दिया जाइछि। देखुथबे 5 मास टाइम रे आपण खरीफ धान जो चासी भाई मैंने जो संग्रह करिथिबे सेही धान पंजीकरण करिथिबे धान पंजीकरण जदि करिथिबे तो आपण मैंने बिक्री करि पारिबे मंडी रे। देखंतु को मंडी रे बिक्री करि पारिबे देखंतु एही वीडियो फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखंतु जो चासी भाई मैंने मोर वीडियो देखुछन से मन को अनुरोध करुछि देखंतु आपण मैंने जदि वीडियो भल लागि छे तो सब्सक्राइब ऑल घंटी बटन दबे लाइक करी दियंतु। देखंतु एही वीडियो जेन चासी भाई मैंने देखुछो इ खरीफ धान की कृपया चासी पंजीकरण जे मैंने करिछन देखंतु आरंभ राज्य रे खरीफ धान संग्रह करा जाइछि। देखंतु आपण मैंने एही जो खरीफ धान मंडी रे बिक्री करिबा पई आपण मैंने जदि करिसंती जो मैंने ए पर्यंत चासी भाई माननको पाखको चासी पंजीकरण टोकन ए पर्यंत पहुंची नहीं से चासी मैंने केमिति करिवे और जो चासी भाई मैंने ए पर्यंत धान मंडी रे जो चासी पंजीकरण करी नहीं जेन चासी भाई मैंने देखंतु से चासी भाई मैंने केमिति करबे बिकी पारिबे कि न बिकी पारिबे धान देखंतु एही ठी आपण मैंने चाष जो चाष करुथुवा भाई मैंने देखंतु से मैंने केमिति धान बिक्री करिवे कोन करिवे देखंतु एही पर्यंत सेतिर कोनोसी भी आसी नहीं कोनोसी भी नोटिस आसी नहीं। देखंतु सेतिर लागि आपण मैंने जदि खरीफ धान बिकबार अछि तो आपण मैंने देखंतु एबे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो निर्वाचन सरिची निर्वाचन फलाफल कोटा आसुची देखंतु सही फलाफल परे मोहन माझी सरकार कोन नौचन चासी भाई माननको पई पवेक्ष देखंतु ए वीडियो चासी भाई मैंने जेन अछन सेमननको पई सरकार कोन पदक्षेप नेइछन देखंतु जो मैंने ए पर्यंत चासी पंजीकरण करी नहीं से मेननको लागि कोन सरकार पदक्षेप नेइछंती देखंतु एबे निर्वाचन सरिची नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो तापर जो निर्वाचन रो फलाफल जो आसिला परे सरकार कोन घोषणा करिवे जो चासी मैंने ए पर्यंत धान मंडी रजिस्ट्रेशन करी नहीं से मैंने धान कार्ड न पाइले केमिति बिकिबे धान केमिति करिवे सेति पई सरकार कोन घोषणा करिवे देखंतु एही वीडियो देखिला परे ही आपण माने जानि पारबे। देखंतु एही वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो नै करि आसीछु सरकार कोन पदक्षेप नेबे एही निर्वाचन सरिला परे देखंतु धान किनिबार आरंभ हो जाइछि आउ सरकार कोन पदक्षेप नेबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ନେଇକରି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଫିର୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍। ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ ଟୋକନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ଯେଉଁ ଆସିବ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ କେମିତି କରିବେ। ସେମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷୀ କ'ଣ ମତାମତ ନେବେ ସରକାର ଯେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ କେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି, କେଉଁ ସରକାର ଫିର୍ ଗଠନ କରୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ଧାନ କିଣିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 69 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ମଣ୍ଡିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବା 20 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣିବା। ଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ଠ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38ଟି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 80ଟି ମଣ୍ଡି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଧାନ ବିକିବେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ମଣ୍ଡିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଆସିଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 38ଟି ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନ ପାଇ ତେଣୁ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 80ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ
ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ବର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 937ଟି ସମସ୍ୟା ସମିତି RCM ଖୋଲାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଲା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଲା ସ୍ଥାନସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ